वेलकम कर नेक्स्ट डे को एबे आमे बाहरलु नासिक रो पाखापाखि एरिया सब बुलाबुली करवा सकाळु हे गला अराउंड 11टा काली सोई पड़तल टिके लेट रे सोई गेला जेतु खियापिया करिक लेट रे मंदिर रो बहुत टाइम लागला आ ऑलमोस्ट काली 5 घंटा जेतु आमे टिया हेजु माने बसिया पई भी सब थिला सिस्टम किंतु जेतु 5 घंटा पाखापाखि सेटा टायर्ड हे जायतल टिके सोई जाइजु सो एबे आमे बाहरलु एबे होटल एटु चेक आउट करबा जिबा आज नासिक बुलाबुली करी पुणी आज रात जबार अच्छी औरंगाबाद जोड़ा कि जार नुआ ना है छत्रपति संभाजी नगर तो सेठिकी जिबा सेठिकी जाइकी पुणी काली सेठी अच्छी काली आउटे आमर अच्छी ज्योतिर्लिंग दर्शन सेठी सो एबे जिबा बुलाबुली करिया फास्ट आज दिन कथा कहबा आज नासिक आमे डे 3 रे माने नेक्स्ट डे इन नासिक सबे नासिक आम जो से खावाई आसीचु काली भी खाईलु ये रूपटॉप रे माने रेस्टोरेंट कर रेस्टोरेंट रे खियापिया करने ऑर्डर देचु एटू खाई पीकी आम नासिक बुलाबुली करा बाहर तो आम जेहेतु ब्रेकफास्ट कर ब्रंच करूँ सो ये खाଇବା तो काली भल था आज भी सेमती आसी खाई आम एटू बाहर तो आम ए आसिक पहुंचीचु रामघाट पाखे भाई आमको कहे से कौन डिटेल सब अच्छी से हिंदी में कहे ये रामघाट है कुंभ का जो सेशन होता नासिक का वो यहाँ होता और जो राम जी के भक्त थे साधु लोग वो यहाँ स्नान करते कुंभ के पर्वणी के टाइम और ये सामने कपालेश्वर मंदिर है इधर इधर दिख रहा है क्या कपालेश्वर मंदिर भारत में एकमात्र ऐसा मंदिर है शिवलिंग के सामने नंदी नहीं है बराबर ये सामने अर्धनारीश्वर है आधा शंकर आधा पार्वती अच्छा वो वाला कलर वाला स्वयं वो खुद प्रकट हुए ये 3 इधर अच्छा ये यहाँ से कुंभ शुरू होता है ना भैया हाँ यहाँ से ये रामघाट ओके यहाँ पे जो लोग आते हैं रामंकर जो मैंने भक्त से नासिक रे रही जाती शिवंकर जो मैंने भक्त से माने जानती त्रयंबकेश्वर एडू स्टार्ट हुए से सब सो एबे हम माने आसी पहुंच जाई जोटी रामघाट रे सो रामघाट रे एठी देखंतु जो माने समस्त आसी गादाउदी करतंती मते गादी गैस जो खाली पानी आमे दे देबु एठी एमिति एठी आसंती शिवंकर एठी अछि हमर एमती तो एठी शिवंको समस्त पानी दियंती एठी समस्त तापर एठी रामघाट रो स्टोरी एटा म जति जाने पाइली जे एठी रामघाट रे से एठी जेतले हमर कुंभ हुए एठी दी प्रकार सब भक्त आसंती तां कहया कथा रामंकर किछि भक्त आसंती आ शिवंकर किछि भक्त आसंती तो रामंकर जते सब भक्त एठी नासिक रे रही जानती एठी करिकी स्टार्ट हुए एठू तापर शिवंकर जते सब भक्त से माने जानती त्रयंबकेश्वर जो ज्योतिर्लिंग काली जोठी आमे जाइथिलु तो आमे एबे एठू स्टार्ट कर आजिर दिन एठी अछि गोदावरी मंदिर एठी अछि एठी शिव पार्वती का मिक्स जो माने तांकर जो सेही मंदिरटा सेठी अछि तो एठी आमे एबे पूजा करिकी एठी टिके देहरे गोडरे पानी पकेकी शिवंको टिके पानी देकी एठू आमे बाहरिया ये देखो श्री राम मंदिर रामघाट साइड रे ये रामंकर ये पूजा हुई पूजा होगी आगे घाटटा ये गाधा मुझे जान नी आसी गाधाउदी कर बट आम पाखे जेहेतु टाइम कम अच्छी सब जगह कवर करार अच्छी तो ये खाली मुंडे पानी पकेलु एबे जीवा आमे नेक्स्ट तापर नेक्स्ट है आमर अति प्राचीन गंगा गोदावरी मंदिर यहाँ हूँ ये गोदावरी जस्ट माने जो आम अच्छी पानी ता साइड रे मंदिर लगिकी अच्छी तो बहुत सुंदर भी देखा से मंदिरटा यपटे एमती ये अच्छी मंदिर जस्ट ये बहुत ठंडा लगुच कारण जस्ट ये साइड रे अच्छी नेक्स्ट आम आसलु कपालेश्वर ये अच्छी पुणी नेक्स्ट मंदिर ये मंदिर को जीवा मंदिर दर्शन करिकी तापर जीवा आम एपट साइड गोटे मंदिर अच्छी
ଏବେ ଆମେ ସେଇ କପାଳେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ କପାଳେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପୁରା ଉପରେ ଅଛି। ଏଠି ଭିତରକୁ ଲାଇନ୍ ଏମିତି ଏଠି ଅଛି, ଲାଇନ୍ରେ ଏଠି ଯିବା ଦର୍ଶନ କରିବା, ଦର୍ଶନ କରିକିନି ଯିବା ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ମନ୍ଦିରକୁ। ତ ଆମେ ଏବେ କପିଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ଆସିଲୁ। ଏବେ ଯିବା ଆମେ ଅର୍ଦ୍ଧନାରେଶ୍ୱର, ଯୋଉଠି ଅଧା ଶିବ ଅଧା ପାର୍ବତୀ କି ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ସେଇଟା ବି ସେଇ ସାଇଡ୍ରେ ଅଛି, ରାମଘାଟ ସାଇଡ୍ରେ, ଏପଟ ସାଇଡ୍ରେ। ସୋ ଏଇଠି ହେଲା ଆମର ଅର୍ଦ୍ଧନାରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ଏଠି ଯୋଉ ଅଧା ଶିବ ଅଧା ପାର୍ବତୀ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଆପଣ ଜୁମ୍ କରି ଦେଖେଇ ଦଉଛି, ଏଇଟା ଅଧା ଶିବ ଅଧା ପାର୍ବତୀ ମନ୍ଦିର ନାଁ ହେଲା ଅର୍ଦ୍ଧନାରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ନାସିକ। ଏଇ ସାଇଡ୍ରେ ଆମର ସେଇ ଘାଟ ଅଛି, ସେ ଘାଟରେ ଯିବେ, ଇଏ କରିବେ, ଏଠୁ ଆସିକି ଏଇଠି ଦର୍ଶନ କରିବେ। ସୋ ଏଠି ତିନିଟା ମନ୍ଦିର, ଗୋଟେ ହେଲା ଗୋଦାବରୀ, ତାପରେ ସେଠି କପିଳେଶ୍ୱର, ଏଠି ଅର୍ଦ୍ଧନାରେଶ୍ୱର, ତିନିଟା ମନ୍ଦିର ଏଇଠି। ତାପରେ ଏଇଠି ସ୍ନାନ କରିକି ଆସିକି କରିପାରିବେ। ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା ଏଠି, ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ପିସ୍ ଜାଗା ଲାଗୁଛି ପୁରା, ବହୁତ ଭଲ ଦର୍ଶନ ବି ହେଲା। ତାପରେ ଯିବା ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଜାଗାକୁ। ଏଠି ଆମର ନେକ୍ସଟ ଡେଷ୍ଟିନେସନ କାଲରାମ ମନ୍ଦିର, ଏଇଟା କାଲରାମ ମନ୍ଦିର। କାଲରାମ ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରିବା, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଏବେ ଆମେ ଅଛୁ ଭିତରେ, କାଲରାମ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ। ଏଇଟା ହଉଛି ୟାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ମନ୍ଦିରଟା ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଏଠି ମନ୍ଦିରଟା। ଚାରିପଟେ ଏମିତି ମଣ୍ଡପ ଅଛି, ଆଗରେ ହନୁମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡପ, ଏଇପଟେ ଜଷ୍ଟ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିଲୁ। ତ ମାନେ ଏଠି ମାନେ ରାମ ଏଠି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, କଳା ପଥରରେ ସେ ବନା ହେଇଛି ଯୋଉ ମନ୍ଦିରଟା, ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି, ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିରଟା ପୁରା। এই ମନ୍ଦିରଟାକୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଜଣ ଆପଣମାନେ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଥିବେ। ମୁଁ ଏଇଟା ଭାବୁଥିଲି କୋଉଠି ଅଛି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିଲିନି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଜାଣୁଛି ଏଇଟା ଏଇଠି ଅଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ମନ୍ଦିରଟା। ଆଉ ଚାରିପଟେ ଯୋଉ ଏରିଆଟା ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଆଉ ଯୋଉ ଖରା ବହୁତ ଜୋରରେ ହଉଛି, ଏଠି ଚାଲିବା ପାଇଁ ବି ଏମିତି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମନ୍ଦିରଟା। ଆଉ ସେ ଆଗରେ ମଣ୍ଡପଟା, ହନୁମାନ ମଣ୍ଡପ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସାଇଡରେ ଯୋଉ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ ଏଟା, ଏଇଠି ହନୁମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏପଟେ ସିଧା ସେ ହନୁମାନ ମୁଣ୍ଡିଆ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଇଏଟା। ଆଉ ଆଗଟା ହେଲା ମନ୍ଦିରଟା, ବହୁତ ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଥିବ। ସେପଟେ ହନୁମାନ ମୁଣ୍ଡା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାର ଅପୋଜିଟରେ ରାମ ଏପଟେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ପୁରା। ଏଇଠି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଏରିଆଟା। ଆମର ନେକ୍ସଟ ଡେଷ୍ଟିନେସନ ହେଲା ଗୋରେରାମ ମନ୍ଦିର। ଗୋରେରାମ ମନ୍ଦିରରେ ରାମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ଦର୍ଶନ କରିକି ଏଠୁ ବାହାରିବା। ଗୋରେରାମ ମନ୍ଦିର, ଏଠି ରାମ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଏଠି। ସୋ ଏଇଠି ଗୋରେରାମ ମନ୍ଦିର, କାଲରାମ ମନ୍ଦିର ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ପୁରା ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋରା ରୂପ। ଆଉ ଏଇଠି ଯୋଉଠିକି ଯିବା ଜଗନ୍ନାଥ, ଆମର ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଗୋରେରାମ ମନ୍ଦିର ଲୁକ୍ ସେଇ ଟାଇପର। ଏଠି ଆସିଲେ ଏଠି ଆମର ଅଛି, ଆସିକି ଆପଣ ମାନେ ଏଠି ଗାଈକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇପାରିବେ। ଏଠି ସମସ୍ତେ ଏଠୁ 10 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଯାହା ଦେବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଏଠି ଗାଈ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ଗାଈକୁ ଆପଣ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ଖାଇବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି ଏଠି। ଆମେ ଦେଇ ସାରିଲୁଣି, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯେତେବେଳେ କରିବାକୁ ଭୁଲିଗଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ପାତ୍ର ଖାଇବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି, ଠିକରେ ସେ ଖାଉଛନ୍ତି, ତମେ ଦେଇ ଜାଣୁନ। ଓ ଏବେ ଅଛୁ ଆମେ ପଞ୍ଚବଟୀରେ। ପଞ୍ଚବଟୀ ମାନେ ଏଠି 5ଟା ବର ଗଛ ରାମ ଯୋଉଟା ଲଗେଇଥିଲେ ସୀତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ସୀତା ଗୁମ୍ଫା। ଏଇଟା ଯୋଉ 5ଟା ବର ଗଛ ଅଛି, 1 2 ଦେଖେଇ ଦଉଛି ନେଇକି, 3 4 5, 5ଟା ବର ଗଛ। ଏଇଟା ପଞ୍ଚବଟୀ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି, ପୁରା ବର ଗଛ ଗୁଡା ଅଛି, ଏଇଟା ରାମ ଲଗେଇଥିଲେ। ଏଇଟା ହଉଛି ସୀତା ଗୁମ୍ଫା, ଯୋଉଠି ଆସିକି ସୀତା ମା ଥିଲେ। ଯେହେତୁଟା ରିନୋଭେସନ ଚାଲିଛି, ଆମେ ତ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରୁନୁ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ସେଇଆ। ଏଠି ଏଇଟା ବହୁତ ଫେମସ, ଏଠି ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି, ମାନେ ପୁରା ବାହାରେ ଏତେ ଗରମ, ଏଠି ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। सीता को पाए जब लक्ष्मण भगवान ने शूर्पणखा का नाक काटा, रावण के 2 भाई थे खरदूषण। उस समय 14,000 सैनिक लेके आए। सीता माता डर न जाए इसलिए राम भगवान ने गुफा बनाया। गुफा के अंदर एक दिन एक रात छुपा के रखा। ये घना जंगल होने की वजह से गुफा पहचानने की कैसे, तो ये साक्षी के लिए बरगद के 5 पेड़ लगाए। 1 नंबर, 2 नंबर, इसके पीछे 3, सामने 4, ये 5। ये 5 पेड़ों से गांव का नाम पंचवटी। ଆମେ ଏବେ ଆସିଗଲୁ ଏଇଠିକି ପୂର୍ଣ୍ଣକୁଟିକୁ। ଏବେ ଭାଇ କହିବେ, ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବା।
सीता मैया रावण को भिक्षा देने के लिए यहाँ से गई, यहाँ से निकली पर्णकुटी से। वो लक्ष्मण रेखा, ये ब्रिज जो बना ना, हाँ ये लक्ष्मण रेखा है हाँ ओरिजिनल। लक्ष्मण रेखा इधर खींची थी, लक्ष्मण ने ब्रिज बन गया। वो पानी बरसात का पानी बह बह के वो नदी बन गया, अभी वरुणा नदी हो। हाँ लक्ष्मण रेखा है। वो रेखा क्रॉस करके वो साइड में भिक्षा डालने गई राम जी को, रावण उठा के लग गया। वो जगह है, उधर मंदिर है। हम्म, सीता रंजा से सीता मैया को लग गया था रावण। अच्छा ओके थैंक यू भैया। ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ପାଖରେ ଆମେ ଅଛୁ। ସେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତାଙ୍କର ପୂଜା ହେଉଛି। ଏଠି ଏଠି ଆସିବେ ପୂଜା କରିବେ। ସେଇଠି ଯେଉଁ ଭାଇ ଷ୍ଟୋରି କହିଲେ ସେ ସାଇଡ୍ ଆଗରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ଟାଣିଥିଲେ। आपके सामने ये सीता माता है, रावण को दोनों हाथों से भिक्षा दान दे रही है। बीच में लंकापति रावण है, सन्यासी के रूप में आए थे भिक्षा मांगने के लिए। बुधवार के दिन रावण माता को हर के लेके गए लंका में। सीता रंग की जगह है। हर मंदिर में राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान जी चारों भगवान के दर्शन साथ में होते हैं। इस जगह पे जगत जननी माता अकेली है। राजा रावण को भिक्षा दान दे रही है। सीता रंग की जगह है। वो द्वारकाधीश है, कृष्ण भगवान है। उनको बाद में बिठाया दर्शन के लिए। शांति से दर्शन करो, चरणामृत लो, मनोकामना मांग लो। सीता माता है, राजा रावण है, सीता रंग की जगह है। थैंक यू भाई। से पूरा देखନ୍ତୁ ଭାଇ ମାନେ ଷ୍ଟୋରି କହିଦେଲେ ହିନ୍ଦୀରେ କି ଏଇଠି କେମିତି ହରଣ ହେଇଥିଲେ। ଏଇପଟେ ଆସିକି ରାବଣ ଆସିକି ହଇରାଣ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଥିଲି ମଝିରେ ଲଙ୍କା ଅଛି ଯେଉଁ, ସେଠି ଆସିଲା ପରେ ରାବଣ ଏପଟେ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ହରଣ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେଇଠି ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖାର ଆରପଟେ ଆମେ ଦେଖିକି ଆସିଲେ ମନ୍ଦିର, ସେଇପଟରୁ ଏପଟେ ଥିଲା ରାବଣ। ଏଇଠି ଯୋଉଟା ଏଇଠି ସୀତା ମାଙ୍କୁ ହରଣ ହେଇଥିଲା। ତ ସେଇ 11.5 ଫୁଟର ହନୁମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେଲା। ଆମର ଯୋଉଠି ଲକ୍ଷ୍ମଣଜୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଆଉ ସୁପର୍ଣ୍ଣକାର ନାକ ଯୋଉ କାଟା ହେଇଥିଲା ସେପଟେ। ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟୋରିରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଗାର ନାସିକ ହେଇଛି। ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ରାମଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ସୁପର୍ଣ୍ଣକାର ନାକ କାଟିଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ।